Oh oui, maintenant ça fait. Oh, so this is the. Oh, nothing was filming before avant. So this is the. Oh, I don't speak English anymore. This is the tiles on a cement floor. Tiles on a cement floor outside of a shower, and he had removed the linoleum, and he is now putting these wonderful, very, very solid beige ceramic tiles on the cement floor. This whole house is a cement. Now, what he's doing is he is proceeding to cut the. Oh my goodness! Ah, qu'est-ce que c'est fort! Oh là là! Ah. Il se casse comme de l'amiant. Oui, mais il se casse pas parce qu'il est. Okay, this is a very, very solid thing and he cannot break. Qu'est-ce qui se passe? Il se casse. Qu'est-ce qui se casse? Le carrelage. Non, mais vous blaguez ou quoi? Non, je blague pas. Okay, he says it's a very strong carrelage and it's a very strong ceramic tile, and he had trouble. La dernière fois, vous avez eu des problèmes pour. Anyway, it's very hard to cut. C'est pas normal. Yes, it's a very hard to cut one. So we don't know what he's going to do with it. What is he going to do with it? Quoi? Ou alors il est fêlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il se casse, hein, comme de la. C'est pour ça qu'il s'est cassé là. Il se casse comme le. Is this defective? Mais ils m'ont dit que c'est la même gamme que ce que vous avez déjà posé. Bah oui, mais. Donc là, il faut que je coupe. Mais alors il faut. So what happened was, it shouldn't have shattered like this. Is the problem? Oh my goodness. Non, mais comment est-ce que vous avez coupé la fois dernière? Ah, j'en sais rien, mais bon. Il se casse, il devrait pas. Okay, this should not have happened. There is a problem. This type of ceramic tile should not have chipped when he tried to cut it, because he had installed a different one in another place of the house. It's the white one, I don't want to show it. And it was very, very nice. He didn't have these problems. I don't know why he's having these problems. Donc, we're going to see how he's going to cut it. Comment est-ce que vous allez le couper maintenant? Je vais le couper à la disqueuse en bas. Oui, c'est ce que vous avez fait avant. So he has to cut it with. Comment on dit disqueuse en anglais? He has to cut it with a disc cutting. You see, this is something. When you have very, very strong ceramic tiles, they shatter. Well, they shouldn't have shattered. I don't know why it happened this way. They are very, very strong. They're rectified tiles. They are all pleine masse, meaning that they have the same composition throughout. If you cut a cross section, there's the same composition. They're unglazed. They are slip-proof in the sense that the surface is a bit rugged. Ah, mais ils sont intérieur-extérieur. These are indoor-outdoor tiles, by the way. They can also be used outside. They may also be used outside. Ça, ce sont du carrelage aussi extérieur. C'est ce que je pense. Oui, je pense aussi. Je vais dessiner 45, déjà préparé. Okay, so what he's doing is he's drawing the lines where he needs to cut because he needs to. Quel sens celui-là? Oh, sont 60 by 60. There's 60 centimeters by 60 centimeters. Le truc, c'est qu'ils ont un sens. Non, mais il faut regarder sur l'envers. Il faut le sens de la nervure. Oui, il y a encore ça aussi. Hein. So he says that they have a. Pourquoi est-ce qu'ils ont un sens? Après, il y a le sens de la nervure. Quelle nervure? He says they have like a direction, a directionality. Non, il n'y en a pas. Parce que sinon, il y aurait une flèche. There is none. Or there would have been an arrow somewhere. Je vais le mettre comme ça pour qu'il soit dans le même... Okay, well, he's just going to do it the way he thinks would be more... Because you can't see this on the camera, but the surface is a bit rugged. Il y a des traces dedans. Yeah, the surface is... Okay, here's the surface of it. Okay. Okay, sir. Yeah, the surface looks like sort of a stone surface. This is... So here, the cut... Oui, mais quand vous coupez, il faut que ce soit droit, parce que je les veux rectifier. C'est-à-dire que je les veux sans beaucoup de joints. Et si vous ne coupez pas droit, ça va... Voyez,
Comme vous avez fait dans la chambre à coucher, c'était Ça tout sera droit, droit. tout droit. Ok. Ça sera droit, ça. Non, parce qu'à la disqueuse, c'est mieux. Mais He has to c'est cut it droit, using, C'est pas ça, c'est que c'est pas ça. Vraiment, si on fait ça, un chantier pareil, il faut il faut le faire dedans, quoi. On peut pas descendre comme ça, puis en plus. Mais vous êtes descendu pour la chambre à coucher. La chaleur qu'il fait.